नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। आज जुड़ रहे हैं हम तारकेश्वर से, और तारकेश्वर में आकर अगर आप कहीं भी रहें, कहीं के भी हों, तो यहाँ आकर बोल बम ताड़क बम बोलकर शुरुआत करना ज़रूरी होता है। तारकेश्वर की जनता लाइन लगाकर आज कतार में खड़ी होकर वोट दे रही है, और सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है। बंगाल की खासियत ही रही है, 80% से ज़्यादा मतदान हुए हैं पिछली बार। आज 31 सीटों पर मतदान है। 31 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। 29 सीटों पर अभी तक टीएमसी ने जीत हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन आज आपको बताते हैं कुछ खास बातें। बंगाल का वोटर क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, किस आधार पर, किस मुद्दे पर वोट कर रहा है। महिलाओं से बात करते हैं। देखिए, भाषा बांग्ला होगी, मिश्रित रहेगी, क्योंकि लोगों से बात करना, उन्हें भाषा समझना और समझाना भी ज़रूरी है कि आप तक हम पहुंचा सकें कि आखिरकार बंगाल सोच क्या रहा है। কি ভাবছেন, কি চিন্তা ভাবনা, কি কারণে ভোট করছেন? আমি ভোটটা দিয়েছি এই কারণে যে পার্টিই আসুক আর যেই হোক, দেশটা যেন সুরক্ষা থাকে আর দেশে যেন কোনো ঝামেলা অশান্তি না হয়। আর তারপরে বয়স্কদের যেন কিছু ফেসিলিটি দেওয়া হয়, বিশেষ করে তারপরে মহিলাদের কি ভেবেছেন? মহিলাদের বিশেষ করে এই যে অনেক চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমি যেটা বলবো, এসসি এসটি ওবিসি যাদের ফেসিলিটি আছে, কিন্তু জেনারেলদের একটা ছেলে যখন পরীক্ষা দিচ্ছে কি একটা মেয়ে যখন পরীক্ষা দিচ্ছে, তার 80-85 না পেলে প্যানেল হচ্ছে না, কিন্তু একটা এসটি ওবিসির ক্ষেত্রে 30-35-এ প্যানেল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক নয়। জেনারেলদেরও কিন্তু সেখানে চান্স দেওয়া অবশ্যই দরকার আছে। ওদের যেমন সিট আছে সেখানে বিশেষ করে মেয়েদের কিন্তু ভ্যাকান্সিটা সেখানে বাড়ানো উচিত, বিশেষ করে महिलाদের ক্ষেত্রে। देखिए, महिलाओं के लिए बड़ी बातें कह रही हैं कि एक तो जनरल सीट के लिए जो रिजर्वेशन है, যে শাড়ি পরে যেগুলো বেরোন আজকে সকাল থেকে, কি রঙগুলো কি ভেবে চিনতে বেরোন নাকি এমনি? না, এগুলো নিজের মনের ইচ্ছা থেকেই বেরোয়। আজকের দিনটা হ্যাঁ, পর্বের মতন থাকে, কিন্তু সবাইকে দেখি একদম সুন্দর রং পরে আসে। হ্যাঁ, এগুলো নিজের ইচ্ছা মতনই বেরোনো হয়, যে কেউ বলেছে বা কোনো কিছু সেটা নয়। এগুলো নিজের মনের ইচ্ছা করে যার যেটা মনে হয় সে সেটা ভালো করে বেরোয়। See, there are a lot of things to Bengal politics. Now, this is very interesting. There are 3 points to it. The first is that this is the first time that 205 seats that go for poll will have 13 women candidates. महिला वोटर तो हैं ही, लेकिन महिला उम्मीदवार 13 हैं आज इन 31 सीटों पर। 205 कुल उम्मीदवार हैं, जिनके आज भाग्य का फैसला ये सारे वोटर आज कर देंगे अलग अलग सीटों पर। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी उतना ही दिलचस्प है। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में 50% से ज़्यादा वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला था इन सारी सीटों पर, कम से कम 48%। तो उसके मुकाबले जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी को बढ़त हासिल हो गई करीब 5 से 6 सीटों पर इन 31 सीटों में से। वोटिंग परसेंटेज भी वैसे ही बदला। पहले वोटिंग परसेंटेज मात्र 6% था बीजेपी का, और एक भी सीट नहीं थी 31 में से। लेकिन अब सबसे बड़ी दावेदार बन गई है। 31 सीटों में 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी, एक कांग्रेस और एक लेफ्ट के पास। अब तस्वीर बदल गई है। अब आईएसएफ मैदान में उतर गया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है लेफ्ट के साथ, और उसके साथ साथ कांग्रेस, इन तीनों, ये जो ग्रैंड अलायंस बना है, इसने भी अपने आधार पर इस बार वोट बैंक तक पहुंचने की पूरी कोशिश की है। बात करते हैं महिलाओं से। अपनी दीदी की কারণে ভোট দেবেন এবার? देखिए, শুধু হাসছেন, বলবেন না কিছু? হ্যাঁ, ভোট দিতে হয়, ভোট দিচ্ছি। কি কারণে ভোট দেবেন দিদি? কি কারণে দেবো, এই যে যখন মরবো সব তো দেখবো, তারাই তো এই দিয়ে জানি। अच्छा, देखिए, एक से एक जवाब मिलेंगे आपको यहाँ पर बंगाल में। दीदी की কারণে ভোট দেবেন? কি কারণ আপনার? কি ইস্যুতে ভোট দেবেন? हाँ, देखिए, बड़े दिलचस्प बात है यहाँ पर कि शर्म तो गहना होता है महिलाओं का, लेकिन बंगाल में बिना मास्क के ही सब शर्माती रहती हैं। आप उनसे 10 बार पूछ लीजिए, हंस देंगी। ऐसे बात करने के लिए उतर जाइए तो अलग माहौल होगा। लेकिन কি কারণে ভোট দেবেন? ঘেমে পুরো লাল তো পুরো। কিছু জানি না, কিছু জানি না, হেসেই যাচ্ছ। কিছু জানি না, কিছু জানি না। কি কারণে ভোট দেবে? তুমি সুরক্ষা আছে, কি কারণে ভোট দেবে সেটা বলবে তো। মাথায় কিছু নেই, হ্যাঁ, কি কারণে ভোট দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন। দেখুন সবাই হেসে যাচ্ছে, কি আর বলবো বলুন।
বিশেষ করে জিনিসের যে পরিমাণ দাম বেড়ে চলেছে, তারপরে বিশেষ করে গ্যাসের দাম এত পরিমাণ বেড়ে চলেছে, একটা লিমিটের মধ্যে থাকা দরকার আছে। আজকে সবাইকে বিনা পয়সায় গ্যাস দিয়ে তারপরে এখন ঘরে সেই 1000 টাকা 1200 টাকা সবারই ক্ষেত্রে তো সম্ভব না। একটা লিমিটের মধ্যে রাখলে সবারই তাহলে ঠিক থাকে। তারপরে জিনিসের দাম, ওই যে মুদিখানা জিনিসের সরষের তেল, সাদা তেল, এত পরিমাণ দাম বেড়ে চলেছে। আর একটা তার সীমাবদ্ধতা আনা দরকার আছে, যে একটা জিনিসের পর আর বাড়ানো যাবে না। এবার এটা বড় কথা কেন মহিলারা এখন ভাবছে যে আপনি একটা গ্যাস দিলেন, কিন্তু সেটা জ্বালাতে গেলে তার কাজে লাগাতে গেলে তো গ্যাস দরকার, সিলিন্ডার দরকার, আর তার যা দাম আছে সেটা এখন আকাশ ছোঁয়া। 800 টাকা 900 টাকা করে বাড়িতে কিনতে হচ্ছে, তার দায়বদ্ধতা কার? এটাই জিজ্ঞেস করছে লোকজন। महिलाओं से पूछते हैं, देखिए लाइन से कहते गर्मी इतनी है, बंगाल में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चल रहा है, बैठ जा रहे हैं लोग। थकान तो होगी ही, क्योंकि सुबह सुबह से निकल कर अगर कोई आ रहा है वोट करने के लिए तो वो उनको कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। महिलाओं को तो घर से खाना बना के निकल के सारा काम करके आना होता है वोट करने के लिए। पूछते हैं कि और जो रंगों का सराबोर आपको दिखेगा, वो रंग बिरंगी साड़ियाँ, वो सब বাড়িতে রান্না করে বেরিয়েছেন আজকে, গিয়ে রান্না করবেন, এখন কি অবস্থা, কি কারণে ভোট দেবেন? হ্যাঁ, রান্নার ব্যাপারটা বুঝলেন আর ভোটের ব্যাপারটা বুঝলেন না। রান্না করে আসেনি, যে রান্না হবে গিয়ে রান্না হবে কি দিদি? ভোট দিয়া মানে রান্না হয় না, যে রান্না হবে সব ভোট দিয়ে। সব ভোট দিয়ে রান্না হবে। কি কারণে ভোট দেবেন, কি ভাবনা চিন্তা? দেশের ভালোর জন্যই দিতে হয়, ভোট দেওয়া হচ্ছে, গরিব দুঃখীকে দেখবে, আয় উন্নতি হবে, হ্যাঁ সেই জন্যই জিনিসপাতির দাম কমাবে, ঘর বাড়ি মানুষের করবে। দিদি কি কারণে ভোট দেবে? দেশের জন্য। দেশের জন্য। তুমি কিছু বুঝলে? তোমার মা তো বললো কিছুই বোঝো না, কি বলবে? ভোট কি কারণে দেবে? দেখো এদিকে, বাবু তাকাও এদিকে, কি কারণে ভোট দেবে? দেশে বাস করতে ভোট দিতে হবে। अब आप इसे चुप्पी कह लीजिए, आप इसे साइलेंट वोटर कह लीजिए, आप इसे साइलेंट वाले वोकल वोटर कह लीजिए, इसे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये बंगाल है। আজকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, রান্না করেন, আপ গিয়ে রান্না করবেন। আজকে ভোট কি কারণে দেবেন? ভোট নাগরিক হিসেবে দেওয়া দরকার। তারপর যে কোনো পার্টিকে যে যা ভালোবাসুন না কেন, দিয়ে সুষ্ঠুভাবে ভোটটা দেওয়া দরকার। সকল মানুষকেই, জনসাধারণকে বলা হচ্ছে যে সুষ্ঠুভাবে ভোট দিন। আর এই যে সব জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো হচ্ছে, তার একটা ঠিক নির্দিষ্ট দাম রাখার জন্যে যে পার্টি আসুক না কেন তাকে বলা দরকার যে গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার। हम अब इस समय हैं तारकेश्वर में स्वपन दास गुप्ता बीजेपी से हैं, तृणमूल कांग्रेस से भी अच्छी टक्कर है। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि जो साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ आपको क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ये किसी पर्व से कम नहीं है। वैसे पूरे देश में होता है, लेकिन बंगाल में आपको जिस तरह की रंग बिरंगी साड़ियाँ और जो रंग देखने को मिलेंगे, ये सब ताँत की साड़ियाँ हैं। এটা তাঁত পড়েছেন? শাড়ি, তাঁতের শাড়ি। এই রংগুলো যেগুলো ব্যবহার হয় সেটা কি সকালে ডিসাইড করো না, আগে থেকে ভাবো কি পরে যাব ভোট দিতে? ও যেটা পেলাম পরে এলাম, যেটা পেলাম পরে এলাম। দেখুন, যেটা পেলাম পরে এলাম, আর কিছু করার নেই। সবকটা মা বাড়িতে এরকমই হয়। हमारी माताश्री भी ऐसी हैं, जो मिल गया पहन लिया, कलर कॉम्बिनेशन का कोई ठिकाना नहीं है। जब पहुंच जाएंगे तो याद आएगा क्या पहन कर आए। ये घर की बात है, ये हर घर की बात है। आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी बन जाइए दुनिया में, माता पिता की नज़र में आप भी इस बात से सहमत होंगे कि वो कुछ नहीं आता है। কি ভাবনা চিন্তা, কি কারণে ভোট দেবে? কি কারণে ভোট মানুষ দিচ্ছে যেমন সেই কারণেই দেবো। আপনার কি কারণ? সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণটা কি, মানে কি কি কারণে কি ভাবনা চিন্তা থাকবে আপনার? আপনার ইস্যু কি বাচ্চার পড়াশোনা ভালো হোক বা যাই একটা? সেটা পরের ব্যাপার, পরে। देखिए, पौरे व्यापार पौरे मतलब हम बाद में सोचेंगे। ये वो जवाब हैं, ये जो सरकारी तरह के जवाब नहीं होते हैं, जब आपको नहीं बोलना होता कुछ और आप डिसाइडेड होते हो, मुद्दा भी नहीं बोलेंगे और ये भी नहीं बताएंगे। देखिए, ये तापमान बता रहा है कि कितनी गर्मी है, लोगों को कितने घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। बोझे था मासीमा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर से भी पूछ लेते हैं,
কাকু বলুন কি কারণে ভোট দেবেন? এই কারণে ভোট দেবো বলতে আমাদের দেশে যাতে সুরক্ষা বজায় থাকে, ছেলে মেয়েরা যাতে চাকরি হয়, নারীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে থাকে, এর জন্যে ভোট দেওয়া আমাদের দরকার অবশ্যই। কাকু ধুতি ডেলি পরেন, এরকমই পরেন নাকি প্যান্ট পাজামা পরেন? ধুতি হিসাব করি। হ্যাঁ আমরা স্যুট পরি না। আপনার গ্রামে কজন এরকম পরে? কম। খারাপ লাগে দেখে? খারাপ লাগে আমার যেটা বাঙালি নতুন প্রজন্মের লোকজন পড়ে না, ওটা দেখে কেমন মনে হয়? আপনি ছেলেকে বলেন, আপনার ছেলে আছে? না 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 ছেলে না। देखिए मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि बंगाल में अभी भी अधिकतर लोग आपको धोती कुर्ता पहने हुए मिलेंगे और लगातार धोती कुर्ता पहनते हैं ये लोग, तो क्या इन्हें क्या महसूस होता है? इन्हें अच्छा लगता है कि दूसरे जो नई जनरेशन है वो धोती कुर्ता कम पहनती है, কম পড়ে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা, হ্যাঁ, নতুন প্রজন্মের ছেলেরা কম। সেটা কি আপনার কেমন লাগে? খারাপ লাগে, ভালো লাগে? আপনি কি বলেন তাদেরকে? খারাপ বলতে আমরা যেটা সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরে এখনকার ছেলের মতো ধুতি পাঞ্জাবি পরে, এখন স্বাভাবিক ড্রেস স্যুট প্যান্ট এসব পরে করছে। আপনি পড়েন সেটা? আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরে বড়। না পড়েন না। কি কারণে ভোট দেবেন? पिछले 10 साल से इधर लेफ्ट फ्रंट सरकार चल रहा है, लेकिन एसएससी में कोई नियोग नहीं है। 2014 में एक नियोग हुआ था और इसके बाद नहीं नियोग हुआ। तो लेफ्ट फ्रंट जब थे तो हर ईयर में एसएससी नियोग होता था, अब तो नहीं हो रहा है। अब चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आए और पार्टी का नाम मत लीजिए, खाली अपने मुद्दों की बात करिए। वो जो सरकार आए वो देश में कोई नागरिक की व्यवस्था करे, शिक्षा स्वास्थ्य और जो कल्टीवेशन करता है एग्रीकल्चर वो फसल के दाम पाए, इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ। इसलिए वोट दे रहे हैं। मुद्दे आपके क्या हैं सर, मुद्दे इस बार वोट करने के? ভোটটা দেওয়া, দেশে সুরক্ষা, মহিলারা সুরক্ষা পাক, এই গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটটা সবাই দিক। ভোটটা সবাই দিক। আমরাও সবাইকে বলছি, আপনারা যারা দেখছেন এই টেলিকাস্ট, যাতে সবাই ভোট করুক। স্যার आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, किस इशू पर वोट करेंगे? দেখুন, ভোট হচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই জন্য আমরা দিতে এসেছি। ভোট দিয়ে যদি মানুষ সবাই ভালো হয়, অবশ্যই ভোট দেওয়াটা দরকার। সে যে পার্টি হোক, ভোট দেওয়াটা দরকার। না, আপনি যে কোনো পার্টিকে দিন, আপনার ইস্যু কী হবে, আপনার কি ভাবনা চিন্তা, আমরা কি ভিত্তিতে ভোট দেব বা দেব না? উন্নয়নের জন্য, উন্নয়ন যাতে ভালোভাবে হোক, মানুষের উপকার হোক, সেই জন্যই। कहीं विकास है तो कहीं सुरक्षा है, कहीं मुद्दे हैं अलग अलग। और रंग बिरंगी इन साड़ियों के बीच से आपको ये बता दें कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 80% से ऊपर हर जगह मतदान हो रहा है बंगाल में। आप भी वोट करिए, अगर आप भी वोटर हैं। मैं भी हुगली से वोटर हूँ, मेरा वोट 10 तारीख को है, मैं भी वोट करूँगी, आप भी वोट करिएगा। सूरज पांडे कोलकाता से वोटर हैं, उनको भी हम वोट करवाएंगे, क्योंकि हर वोट ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को वोट करना है, किसी भी दल को करिए, लेकिन अपना बल ज़रूर दिखाइए। इस टेलीकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। जुड़िए हमारे साथ, फिर थोड़ी देर बाद फेसबुक पर जुड़ते रहेंगे, बताते रहेंगे। हिंसा की तस्वीरें तो चली रही हैं, लेकिन ये भी एक तस्वीर है इस गणतंत्र के पर्व की, जहां सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग आज इस चिलचिलाती धूप में 85% आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के बीच में आकर खड़े होकर वोट कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैं कह रही थी, छोटी सी बच्ची को लेकर आई हैं छाते में। ছাতা নিয়ে এসছেন, যা গরম আছে, বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, কি কারণে ভোট করবেন? রাস্তার জন্যই হোক, যাই হোক, দেওয়া হবে। কানে কি দিয়েছেন এর? দাঁড়ানো সাথে দিয়েছি। ठंडा, देखिए ठंडा रखने के लिए बच्ची को क्या दिया है ये? কিছু বুঝতে পারছি না আমি হিন্দিতে, বাংলা বলি। আমি এটা কি রাখা হয়েছে ওর কানের পাশে, কেন রাখা হয়েছে? এটা দেওয়া হয়েছে কোনো হাওয়া বাতাস লাগবে। देखिए हवा नहीं लगी, इसलिए नाम की এটা লাগতো না পাতা। लागदो ना पता। ये पत्ते को रख दिया है कान के पास, बच्चे का दिमाग ठंडा रहे। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, गर्मी इतनी है कि यहाँ पर अभी खड़ा रहना पड़ेगा काफ़ी देर तक। तो वोट करिए, अपने मताधिकार का उपयोग करिए। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, एबीपी न्यूज़, तारकेश्वर, हुगली।